एई पांचटी पक्षी जदि आपणक घर को आसंती आउ आपणक छात उपरे आपण माने जदि किछि खाद्य रखिछन्ते किछि पानी रखिछन्ते खाइबा पई एवं पीबा पई चढ़ई मानकर पक्षी मानकर आउ एई पक्षी माने जदि आसिकी सेइठु खाद्य ग्रहण करंती पानी पियंती ताले जानि रखंतु खूब शीघ्र आपणकर भाग्य उदय होबाकू जाउछि। खूब शीघ्र आपण मानकर मंगल होबाकू जाउछि, परिवर्तन होबाकू जाउछि आपणकर भाग्य। तेबे भिडियोटी संपूर्ण भाव में देखंतु ए समस्त विषय जानि परिबे। नमस्कार, मु मनोज दास, स्वागत आपण मानक आजिकार ए भिडियो रे। देखंतु पशु पक्षी मानक ठारू आमको बहुत किछि शुभ आउ अशुभ संकेत मिली थाए। आपण माने जेमति जानिथिबे निहाती भाव में जेमति गाई आम घर को आसले ताहा एक प्रकार शुभ सूचना आम पाए। ठीक से भली केते गुड़िए पक्षी मध्य अछंती, से पक्षी गुड़िक जदि अचानक भाव में आपणक घर को आसंती बा आपण छात उपरे किछि खाद्य रखिछन्ती खाइबा पई, चढ़ई मानकू खाइबा पई रखिछन्ती बा किछि सेही चढ़ई मानक उद्देश्य किछि पानी रखिछन्ती, ताहले जदि सेतुरु से माने ग्रहण करंती, एई केतेगुडी जदि पक्षी ग्रहण करंती ताले जानि रखंतु एहा आपणक पई बहुत शुभ सूचना। देखंतु जेमिति आम पई पानी आउ खाद्य जेतिकी जरूरी ठीक सेतिकी जरूरी आमर आखपाखरे पशु पक्षी गछ लता जंगल सारा जीवजगत समस्ते रहिले सिना आमे भी रहिबा। आ खाली मनीष समाज कौन बंची पारिबो कि जदि पशु रहिबानी, पक्षी रहिबानी, जंगल रहिबानी, ताले होय तो आमे माने भी रहिबानी। तेणु समस्ते रहिबा निहाती भाव दरकार। तबे मात्र ये पांचटी पक्षी जदि आपण माने घर उपरे रखिथिबा खाद्य को ग्रहण करंती, रखिथिबा पानी को पियंती, ताले जानंतु भाग्य उदय होबाकू जाउछि आपणकर। तबे बड़ भाग्यवान होइथांती सेही लोक माने जो लोक मानक घरु बा जो लोक मानक पाखरु एई पक्षी माने खाद्य ग्रहण करिथांती बा पानी टिके ग्रहण करिथांती। एई सब पक्षी गुड़िक जानि रखंतु आपणक पई शुभ संकेत तो नहीं आसे। माँ महालक्ष्मीकर विशेष कृपा करुणा एमानक ऊपर रहिछे बोले शास्त्र मध्य विश्वास करे। ये पक्षी माने आपणक घर को आसीबा माँ महालक्ष्मीकर आपणक घर को आसीबा सहित समान। एई सब पक्षी गुड़िक देखिबा महालक्ष्मी एवं नारायण को देखिबा सहित समान। तेबे प्रथम पक्षीटी होची नीलकंठ पक्षी, जहाँकि आपण माने चित्र रे देखुछन्ते। एई चढ़ईटी एई पक्षीटी जदि आपणक घर को केबे ना केबे आसे, अचानक भावे आसे, केबे भी जदि आपण माने छात उपरे किछि खाद्य रखिछन्ती बा आपणक पाखरु किछि खाद्य ग्रहण करे बा आपणक छात उपरे जदि किछि चढ़ई मानक पय आपण माने पानी रखिछन्ती सेठू से पानी पिए, ताहले जानि रखंतु एहा आपणक पय भाग्य उन्नतिर संकेत। एई पक्षी उपरे भगवान शिवंकर अशेष कृपा रही बोली विश्वास करा जाए। एई पक्षीटी आपणक पाखरु किछि खाद्य ग्रहण करिबा माने स्वयं शिवंक ठारू करुणा मिलवा सहित समान। बहुत भाग्यशाली थांती सही माने जो मानक घरर छात उपरे एई पक्षीटी आसिकी बसिबो आउ जदि किछि खाद्य खाए ताहले तो अति उत्तम कथा। खाली पक्षीटी को देखिबा मात्रे आपणकर अनेक कष्ट रु आपनको मुक्ति मिलिबो। जेहेतु ये पक्षीटी बहुत कम लोकंक छात उपर जाइकी बसे बा घरे जाइकी बसे, जदि आपणक सहित एभली केबे हुए ताले निश्चिंत भाव में ताकू किछि खाद्य खाइबाकू दियंतु। आउ जदि से आपणक हाथरू किछि खाद्य ग्रहण कला, आपणक पाखरू किछि खाद्य ग्रहण कला, ताले जानि रखंतु एहा आपणक पई मंगलकारीर सूचना। तापर पक्षीटी होची काऊ। काऊ गोटे एभली पक्षी भारी चालाक पक्षी, किंतु मने रखंतु जदि काऊ जदि आपणक पाखरु किछि खाद्य ग्रहण करे ताले एहा मध्य आपणक पई शुभ सूचना, शुभ संकेत। किंतु काऊ एते चालाक जे जदि आपण माने छात उपरे किछि खाद्य रखिथिबे टिकिया आपण माने मुह खाली बुलेई देबे, काऊ एते चालाक जे सांगे सांगे से जिनसटी को से नेकी चल जिवो। काऊ अचानक भाव में खाद्य नहीं जाए सत, किंतु जानि रखंतु एहा भी आपणक पई एक प्रकारर शुभ संकेत। मने रखंतु जो घरे प्रत्येक दिन कला काऊ को खाद्य खाइबा को दिया जाए, किसी ना किसी खाइबा को दिया जाए, से घरे केबे भी अकाल मृत्यु होबनी। आउ जदि आपण माने प्रत्येक दिन काऊ को किसी ना किसी खाद्य खाइबा को दौछंती ताहले आपणकर पितृपुरुष माने संतुष्ट रुहंती। जो व्यक्ति प्रत्यह काऊ को किसी ना किसी खाद्य खाइबा को दिए तार अकाल मृत्यु जोग कटि जाय थाए। आउ देखिबे दिने आपण माने काऊ को खाइबा को दियंतु, से प्रत्येक दिन आसिकी आपणकर सेठी बसिबो, से छात उपर से जगह बसिबो जोटी आपण माने खाद्य खाइबा को दिथिबे। प्रत्येक दिन दियंतु खाद्य खाइबा पई काऊ, कहीं धीरे धीरे काऊ विलुप्त होबाकू गलानी। तेणु कर्तव्य आमर आमे किछि किछि खाद्य सेमानकू दबा
ଯାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହେବ, କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତାପରେ ଘରଚଟିଆ। ଏ ଯେଉଁ ଘରଚଟିଆ ଏମିତି ଏକ ପକ୍ଷୀ ଯାହାକି ଭାରି ଶୁଭ ପକ୍ଷୀଟିଏ। ଯଦି ଘରଚଟିଆ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ବସେ ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଆଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଛଣ ଛପର ଘର ଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ଘରଚଟିଆ ମାନେ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଚାଳ ଛପର ଘର ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବସା କରିକି ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ଆଉ ଛଣ ଛପର ଘର ନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଛାତ ଘର, ତେଣୁ ଘରଚଟିଆ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଘରଚଟିଆ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାର ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଆଉ ଯଦି ଘରଚଟିଆ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ବସେ ତାହେଲେ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ, ପକ୍ଷୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ଗ୍ରହଣ କଲା, କିଛି ଜିନିଷ ବି ଗ୍ରହଣ କଲା, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭ ସମୟ ଥିବ, ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥିବ, ପକ୍ଷୀକି ଯେତେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ବି ସେ ମୁହଁ ମାରିବନି। ସେହିପରି ଘରଚଟିଆକୁ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରଚଟିଆ ଆସିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଧରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ପାରା। ଯଦି ପାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଯଦି ପାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଯଦି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟେ, ଯଦି ପାରା ତାର ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ତାର ଗୋଟିଏ ବସା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକିନା ପାରାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ଭାରି ଅପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଭାରି ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ପାରାକୁ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ତାର ଗୋଟେ ଘରଟେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଦେବା ଯେଉଁଠି ସେ ତାର ବସା ବାନ୍ଧି ପାରିବ, ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀଟିର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଯିବ। ତେବେ ପାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସା ବାନ୍ଧୁ କି ନ ବାନ୍ଧୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଶୁଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାରାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି ଥିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଦାନ କରନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରିକି କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନା କିଛି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଭଳି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବ। ସେହିପରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ପେଚା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ବସି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଯଦି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ନା କେବେ ଘଟେ ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିଗଲା। ପେଚା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତିନି, ଅଚାନକ ଭାବରେ ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ କାହା ଘରକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଯଦି ଦିନବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭାରି ଶୁଭକାରୀ ସମୟ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଧରିପାରିବେ। ପେଚା ଆସିବା, ଯେହେତୁ ପେଚା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ, ସେଥିପାଇଁ ପେଚା ଘରକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଭ ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଯଦି ପେଚା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସୂଚନା। ତେବେ ଏଇସବୁ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ନା କେବେ ଆସନ୍ତି, ଅଚାନକ ଭାବରେ ହେଉ ବା ପ୍ରତିଦିନ ହେଉ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତୋଟି ପକ୍ଷୀ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହେବାଟା ଥୟ। ବାଦୁଡ଼ି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ନା କିଛି ସଙ୍କଟ ନେଇକି ଆସେ। ଯଦି ବାଦୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲା ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ନା କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା। କିଛି ତ ଖରାପ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ହେବ। ବାଦୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିବା, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିସ୍ତାର ହେବା ଏକା କଥା। ସେହିପରି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚିଲ କିମ୍ବା ଶାଗୁଣା ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର
अचानक भाव में धन प्राप्ति हो पारे। तेबे ये थिला पक्षी मानक ठारू मिलुथबा केतोटी शुभ सूचना संपर्क में आपन को किसी सूचना। आशा करुच्ची आजिकार भिडियोटी आपको निश्चय भल लगी। जदि भिडियो भल लगी थाए ताले भिडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रही जय जगन्नाथ।